सकाल समस्त प्रणाम डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम थ्री ऑथर्स पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जो थ्री ऑथर्स पुस्तक रही से बछा बछा 20 गोटी प्रश्न उत्तर पाइक रिविलियन रु मु प्रस्तुत करी निजस्व ज्ञान कौशल चलते देखिए प्रथम प्रश्न आम कौन कौन हु वेर एक्स मिलिटिया क्या एक्स मिलिटिया बोली कह जाउथुला जमींदार्स ऑफिस एम्प्लॉइज पाइकस कमांडर्स तो पे एक नंबर उत्तरटी हम सी पाइकस जो पाइक माने खोर्धा राजा सेनाबाहिनी रे कार्य करुले से पाइक माने ही पर पाइक रिविलियन रे जोग देइथिले सेही मानकु एक्स मिलिटिया बोली कह जाउथुला एक उत्तरटी हम पिला माने सी तापर हम देखिए 2 नंबर प्रश्न इन 1870 हाउ मेनी परसेंट ऑफ प्राइस हाई साल्ट कमोडिटी इन ओडिशा 1870 मसीह जिते पाइक विद्रोह चलता लुण गुण केते परसेंट बढ़ी जाइथिला जहाँ लुणर दर थिला पाइक विप्लव पूर्वर ब्रिटिश आसिया पूर्वर केते गुण ब्रिटिश माने आसिया पर लुण बजार मोनोपोली व्यवसाय करिया पर वृद्धि थिला 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स तो पिला माने दुई रो उत्तर हम बी 6 टाइम्स 6 गुण दर वृद्धि होता पिला ब्रिटिश शासन जो आसला से 6 गुण लवण दर वृद्धि होता जहाँकि ओडिशा लोक मानू अति बाधि तापर आम देखिए पिला 3 हु वाज द रूलर ऑफ खोर्धा ड्यूरिंग द ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा बाय ब्रिटिश जिते ब्रिटिश माने ओडिशा को अधिकार कले प्रायतः 1803 मसीहा से समय ओडिशा रे किए शासक थे खोर्धार ओडिशार खोर्धार प्रताप रुद्रदेव मुकुंद देव फास्ट मुकुंद देव सेकेंड बक्सी जगबंधु तो पिला 3 नंबर उत्तर हम सी मुकुंद देव सेकेंड से शासन करुले ओडिशा रे जो समय ब्रिटिश ओडिशा अधिकार कला तापर आम देखिए पिला 4 कौन कौच अंडर हुम डायरेक्शन द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज हेल्ड इन खोर्धा इन 1805 कहार निर्देश रे ब्रिटिश माने खोर्धा अंचल रे 1805 मसीह लैंड सेटलमेंट आरंभ करदे केउ ब्रिटिश रो अधिकारी निर्देश रे पिला माने ए सब होइथिला 4 नंबर प्रश्न जनरल हारकोट मेजर फ्लेचर मेजर इफे मेजर बेजलगेट तो पिला माने 4 नंबर उत्तरटा हम बी मेजर फ्लेचर निर्देश रे खोर्धार 1805 मसीह जमी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ करागला माप करागला मेजरमेंट करागला कहीं अनुजाई खजना आदाय हम तापर पिला माने 5 नंबर प्रश्न व्हाट इज बक्सिस बक्सिस अर्थ कौन किंग जनरल पाइक रेकर्ड कीपर तो पिला माने 5 नंबर उत्तरटा हम बी जनरल नेक्स्ट टू किंग बोली आम कहीपर से होती जनरल राजा पर जदि कार अधिक क्षमता सी हूँ बक्सिस जहाँकि खोर्धा राजा अधीन बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र बक्सी पदवी रे टाइटल रे नियुक्ति होते तापर आम देखिए पिला 6 इन व्हिच ईयर बक्सी जगबंधु लॉस्ट ऑल हिज रेंट फ्री लैंड केउ मसीह रे बक्सी जगबंधु जो मुक्त भाव में लैंड गुड़िक इस्टेट गुड़िक वंशानुक्रमे उपभोग कर हरई बसले ब्रिटिश माने नहीं गले गोटे अଯଥା नीति
कर से डिपोजिट करना बोली दोषी सब्यस्त करते एवं नहीं जाइए सेटा को मसीहा 1803 1804 1805 1806 तो पिला माने एडे घटनाटी है 1804 मसीह बक्सी जगबंधुंर जेते मुक्त जमी कर मुक्त जमी थिला राजा से पाई पुरुषानुक्रमे से माने राजदरबार रे कमांडर भाव में काम करुले एवं से ब्रिटिश शासन से सेगुड़ी को बाज्याप्ति कर दि जाइए से मसीहाटी हूँ पिला माने 1804 छर उत्तर हम तापर आम देखिए पिला सात हु आर द लीडर ऑफ खोर्धा डिक्लेयर बाय बक्सी जगबंधु पिला खोर्धा रिबिलियन हम खोर्धा रिबिलियन करेंगे आपण मैंने संशोधन करेंगे किए खोर्धा रिबिलियन नेता बोली बक्सी जगबंधु घोषणा कले से जड़े नेता होते सबू कहते किंतु क्या से घोषणा करते हिमसेल्फ निजक राजा खोर्धा खोर्धार राजा को मेजर फ्लेचर नन ऑफ द भर कौटा भी नुह तो पिला माने 7 नंबर उत्तर हम पिला माने बी राजा खोर्धा बक्सी जगबंधु जितेबाला विद्रोह आरंभ कले निजर प्रयास रे सब आरंभ कले से समय पुरी रही खोर्धार राजा पुरी अधिकार कला बक्सी जगबंधु कौन कले ना खोर्धार राजा को यही पाइक विद्रोहर बा विप्लवर नेता बोली घोषणा करदे एटा पुणी खोर्धा राजा ये बंदी हो गले पिला देखिए पिला 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आम कौन कहूँ 8 नंबर प्रश्न कहला हु परचेज द रोरंग स्टेट फ्रॉम लुखनी नारायण मन रखु पिला यही रोरांग स्टेटा ही थिला बक्सी जगबंधुंकर जहाँ ब्रिटिश बाज्याप्ति करके निलाम कर देइथिला ये जो निलाम होता किए यही रोरांग स्टेटा लुखनी नारायण ठारू किणीथिला कृष्णचंद्र सिंह बक्सी जगबंधु मुकुंद देव थर्ड यूएर हेनी पिला 8 नंबर ये उत्तर हम पिला माने ए कृष्णचंद्र सिंह कौन करते बक्सी जगबंधुंकर जो रोरांग स्टेट निलाम है किनी लुखनी नारायण ठारू कृष्णचंद्र सिंह किणी यही कृष्णचंद्र सिंह ही बक्सी जगबंधु को जो संपत्ति बाज्याप्ति होबार मुख्य कारण रही तापर हूँ 9 इन व्हिच ऑफ द वीक ऑफ मार्च मंथ 1807 बिगेन द रिबिलियन ऑफ खोर्धा 1817 मसीहार मार्च मासर कौ सप्ताह खोर्धार पाइक विद्रोहटी आरंभ होता त्रिरथ पुस्तक ये प्रश्न फास्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक लास्ट वीक तो पिला 9 नंबर उत्तर पिला हम सी थर्ड वीक बा तृतीय सप्ताह मार्च मासर तृतीय सप्ताह 1817 मसीह पाइक विद्रोह आरंभ होता तापर आप देखिए पिला नेक्स्ट हूँ 10 नंबर प्रश्न आम कौन कहूँ पिला फ्रॉम हुएर बक्सी जगबंधु एराइव कंध छोरास एट खोर्धा कौ अंचल कंध छोरास मानू बक्सी जगबंधु खोर्धा आनी पिला कौ अंचल अंचलटी कौन देला पिला खोर्धा बालुगाँ रथिपुर भिलेज सॉरी नयागढ़ घुमुसर संबलपुर पुरी कौ अंचल छोरास आनी बक्सी जगबंधु 10 नंबर उत्तर हम पिला बी घुमुसर हूँ फादर इन लॉ एरिया शशुर घर से घुमुसर कंध माने युद्ध आउ कांड बिंधिबारे सिद्धहस्त थिले तेणु पाइक विद्रोह रे अधिक बलिष्ठ करिया पाइक विद्रोह को से घुमुसर अंचल कंध मानू आनी सामिल करथिले ब्रिटिश विरोध में तापर आम देखिए पिला 11 नंबर
where the rebellion Paikos murder Savarkar Charana Patnaik. এটা ପିଲାମାନେ ଏସି ପ୍ରଧାନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛି। 3 ଦେଇନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଡର ହେଲା। କେବଳ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନସର୍ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମର୍ଡର କଲେ ବୋଲି 3 ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସି ପ୍ରଧାନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀକାରୀମାନେ ସବରକର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ଖବରି ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପିଣ୍ଡାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲୁଗାଁ, ରଥିପୁର ଭିଲେଜ, କଟକ। ତ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ରଥିପୁର ଭିଲେଜ। ଏ ରଥିପୁର ଭିଲେଜରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପାଇକ ଯେଉଁ ଛୋରା କନ୍ଧମାନେ ସବରକର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଇଏ ବ୍ରିଟିଶକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଜମିଦାର ସପୋର୍ଟ ଟୁ ରିବେଲ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକସ୍। କେଉଁ ଜମିଦାର ସପୋର୍ଟ ରିବେଲ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକସ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ମିରିଜପୁର, ହରିଶପୁର, ଗୋଲରା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ଧରିକି ଏପଟେ ବାଲୁଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଏରିଆରେ ଥିଲା। ଗୋପ, ଲମ୍ବାଇ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲୁଗାଁ ଅନେକ ଜାଗା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। 3 ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜମିଦାର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ମିରିଜପୁର, ହରିଶପୁର, ଗୋଲରା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ମିରିଜପୁର, ହରିଶପୁର, ଗୋଲରାର ଜମିଦାରମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ସହାନୁଭୂତି କରିଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ରିବେଲିୟସ୍ ରାଜା ଅଫ୍ କୁଜଙ୍ଗ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ଇଂଲିଶ? 1 October 1817, 2 October 1817, 3 October 1817, 4 October 1817। 1817ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମାନେ ତାରିଖଟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ମଧ୍ୟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରିବେଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ସେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 13ର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି, 2 October 1817। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ 1817 ମସିହାରେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ବକ୍ସି ଡାଏଡ୍? କେଉଁ ମସିହାରେ ବକ୍ସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1829, 1830, 1831, 1832। 14 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ, 1829 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଉନ୍ ବକ୍ସି ଡାଏଡ୍? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ 1829 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସହରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ପାରାଦୀପ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, କଟକ। କଟକରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 16, ହୁ ୱେର୍ ଗିଭେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ୍? ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ୍ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବରର ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ
ଏଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଧରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କୋଉ ଅଫିସର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫିସର ହବ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମଟା କାଟିଦେବେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫିସର, ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଡ୍ୟୁରିଂ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଦମନକାରୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ମାରି ଦେଇଥିଲେ? ଇମ୍ଫେ, ପ୍ରୁଡେକ୍ସ, ଫାରିସ୍, ମାର୍ଟିଡେଲ୍। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଅଫିସର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଏହି ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଫାରିସ୍, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଫାରିସ୍। 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହୀକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ତାପରେ ଆମେ 17ର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ଜମିଦାର ଅଫ୍ ବଳରାମପୁର ଏଣ୍ଡ ବୁଢ଼ାଖାରା। ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁ ଜମିଦାର କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଭିତରୁ ବଳରାମପୁର ଆଉ ବୁଢ଼ାଖରା ଦୁଇଟା ଗାଁ। ଏଇ ଜମିଦାର କେଉଁମାନେ ଆକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ, ପାଇକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। 18 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି, ପାଇକସ୍। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜମିଦାରୀ ବଳରାମପୁର ଆଉ ବୁଢ଼ାଖରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହେର୍ ଦ ଛୋରାସ୍। ଛୋରାସ୍ କିଏ? ଟ୍ରାଇବାଲ ରିବେଲ୍ସ, ପାଇକସ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଜମିଦାର, ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟି। 19 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଟ୍ରାଇବାଲ ରିବେଲ୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି, ହୁ ଅକୁପାଇଡ୍ ପୁରୀ ଫ୍ରମ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରୁ ପୁରୀଟିକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ କିଏ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ରିଅକୁପାଇଡ୍ କରିଥିଲେ? ଇମ୍ଫେ, ପ୍ରିଡେକ୍ସ, ହାମିଲଟନ୍, କେନେଟ୍। 20 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସି, ହାମିଲଟନ୍। ହାମିଲଟନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରୀଟିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।